Yan, good morning mga ka-welder. Yan, kahapon yun, ito yung gawa natin. Yan, grills. Steel grills gamit yung tubular 1x1. Yung ginawa natin yan. Yung kahapon na gawa natin. Yan yung gamit natin. Yung bali ito, ano to, grills din ata to sa gate ata to. Yung bintana din ata to. Bali ito kasi yung malaking grills na ginawa natin. Bali may design pa yun dito. May design pa yun ditong kaun-kaun. May photocopy kasing pinapagaya sa amin yung nagpagawa nito. Yung bali update ko na lang kayo ulit. Yun yung gawa natin kahapon. Grills dito sa ating shop. Grills yan. Dalawang grills na malaki siya itong diretso lang. 4 na piraso. Yan, update ko na lang kayo pag pag nabuo ko na tong design niya. May pinaka-design to eh. May mga guhit pa yan dyan oh. May mga guhit pang square bar. Yan, bali update ko lang kayo. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung ating gawa kahapon. Yan, update ko ulit kayo kung anong klaseng design. Yan, update. Yan na bali ako ka-idol oh. Yun yung ginawa nating design. Yung design natin ngayon. 2 piraso yan. Design. Yung design, 2 piraso steel grills. Yan. Yan, update yung dito ngayon. Natapos na, pipinta na lang yan. Yan yung update nating ginawa nating design. Yan. Yung design niya. Yan. Bali yung ginawa nating steel grills. Grills yan. Yan. May square pa siya na design. Saka straight. Dito. Yun. Yung update. Yung pakita natin yung ginawa natin. Yun.